لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mewawancarai seorang, bukan lagi mu'alaf karena beliau ini sudah lama menjadi muslim, yaitu seorang bernama Abdul Aziz atau dengan nama Koreanya yaitu Choi Hyun Sok. Beliau ini sekarang aktif di masjid ini dan sekarang menjabat sebagai bendahara masjid Perbatas ini. Dalam kesempatan ini kami akan mewawancarai beliau ini dalam beberapa pertanyaan bersangkutan dengan kemu'alafannya beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Aziz 선생님, 그때는 샤하다 2004년 6월 했는데 그러면 10년 동안 했어요, 이슬람에서. 그러면 첫 번째 질문요, 무슨 이유가 뭐하세요, 샤하다요? 그때 왜 내가 그러니까 샤하다를 하게 됐냐면, 예. 내가 한국에 1999년, 97년도에 경제 위기, IMF 그 사태가 와가지고 그 내가 아주 그때 어려웠어, 경제적으로. 경제적으로 어려워가지고 97년부터 내가 건하던 2004년까지 상당히 내가 어려웠어. 어렵고 해가지고 나 혼자서 그때는 고민도 많이 하고 책도 많이 봤어. 어떻게 하면은 이 어려움에서 벗어날까 해가지고. 그래가지고 내가 어떤 책에서 그때 전에 본 거를 내가 이야기 한번 했을 거야. 신께 감사하지 않으면은 그 어떠한 성공도 그 어떠한 행복도 얻을 수 없다. 그 책을 내가 그걸 읽고 내가 감명을 많이 받았거든. 난 항상 신께 그때부터 신께 감사하면서 살겠다고 마음 먹었었는데 우연히 여기를 사원을 방문하게 됐어. Ah, 그래요. 그때는 kemarin jadi apa namanya, Ustadz Abdul Aziz ini, beliau ketika itu tahun 2007 sampai tahun 2000, beliau ini dalam kehidupan beliau mengalami suatu kesusahan dalam kehidupan, terutama pada tahun 97 Kusip Cinyeon itu di Korea dan seluruh Asia itu mengalami krisis moneter atau disebut dengan IMF atau krisis ekonomi. Dalam keadaan dalam kesusahan dan begitu, dalam keadaan susah begitu, beliau ini sempat berpikir bagaimana usahanya saya ini bisa keluar daripada kesusahan ini. Kemudian lagi beliau sempat membaca sebuah buku, dalam sebuah itu, di buku itu yang dikatakan bahwa kebahagiaan apapun kalau tidak ada tanpa rasa syukur maka kebahagiaan itu akan hampar. Kemudian lagi setelah beliau membaca buku itu tanpa disengaja, tanpa sengaja beliau ini berkunjunglah ke masjid ini, dan berkunjung ke masjid ini bertemulah dengan suatu penjelasan antara buku yang dia baca itu ternyata itu adalah sebuah hadis dari Rasulullah SAW. 그럼 선생님, 그때는 그 책 무슨 책입니까? 그때는 이런 종교 책이 아니고 일단 그런 필로소피 철학책, 철학책이야. Jadi pertama buku yang beliau baca itu bukanlah sebuah hadis tapi sebuah buku filosofi. Tapi mungkin filosofi itu ditemukan dari rangkaian sebuah hadis, enggak begitu. 그다음에 여기 우연히 방문하게 이제 됐지. 방문하니까 이제 여기 이마미 나한테 책을 한번 주더라고. 그래요. 그 책을 탁 펼쳐 보니까 비슷한 그 말이에요. 하나님 외에는 신이 없고 무함마드는 그분의 사도이다. 그래 나는 어차피 나는 신께 감사하면서 이제 살려고 마음 먹고 이제 있었던 차에 하나님 외에는 신이 없다 딱 되어 있는 거야. 그래서 내가 내 속으로 그때마다 이 한국에서 이슬람이 별로 이렇게 잘 알려지지 않았어. 이슬람은 막 예스컴에 보면은 막 전쟁, 테러 막 이런 것만 나오고. 그래서 내가 조금 고민을 했어. 내가 이슬람을 가야 되나 어떻게 해야 되나. 그러다가 그래도
누가 다른 사람이 어떻게 보더라도 나는 이 길로 가자. 이슬람은 난 가겠다. 그래가지고 이제 샤하다를 하게 된 거죠. Kemudian lagi setelah beliau nih yang dikatakan tanpa disengaja beliau berkunjung ke masjid ini dan bertemu dengan Imam Yasir selaku imam masjid ini. Kemudian beliau memberikan sebuah buku yaitu yang berbahasa Korea. Kemudian di dalam itu ada hadis. Ternyata beliau ini menemukan kata-kata yang sama dengan buku yang dibaca di filosofi itu. Kemudian lagi dikatakan bahwa sin itu sin hananim anida ya. Mas Mika kemarin ya. 하나님에는 신이 없다. 라 일라하 일랄lah. Jadi kemudian lagi menyatakan bahwa la ilaha illallah, mendengar kalimat itu bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sin itu sin anida gitu. Jadi bukan tidak ada Tuhan dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Kemudian lagi setelah beliau itu berpikir beberapa waktu lagi karena ketika itu Islam ini masih belum begitu tenar di Korea. Kemudian lagi banyak lagi informasi-informasi tentang Islam itu ada agama yang jelek seperti adanya teroris dan beliau ini masih mempunyai keraguan. Tapi entah oleh siapa seseorang yang mengajak beliau ke arah itu, ke arah kepada untuk Islam. Namun setelah beliau tuh melihat kembali, menyelidik kembali, ternyata Islam itu tidak sebegitu jahat seperti yang diberitakan. Sehinggalah beliau pada tahun 2004 yaitu bulan 6 beliau bersyahadat di sini dipimpin oleh Imam Yasir. Oke. Kadang ke ikut tahanan deh. Syahadat nan huye nak kimio teh. Cok bonce nak kimura, to bonce kajok cokuro to kesenga kami ka. 사다를 처음에 하고 난 뒤에는 그 느낌이 하여튼 내가 아주 이렇게 그러니까 이게 내 길을 찾지 못하고 방황하다가 여러 군데를 돌아다니다가 이제는 나의 길로 접어들었다. 이제 나의 마이웨이를 내가 찾았다는 그런 느낌이었고. 두 번째도 막 가족도 그 뭔가 하여튼 뭐 잘한 것 같다. 하여튼 내가 원하던 길을 찾은 것 같다. 그래서 좋은 반응이었어. Kemudian lagi setelah pertanyaan saya tadi bagaimana otonokim ya, otonokim itu bahasa Indonesia bagaimana perasaan setelah bersyahadat. Jadi pertanyaan saya pada beliau bagaimana perasaan beliau ini setelah bersyahadat dan bagaimana perasaan dengan keluarga atau penerimaan dengan keluarga. Jadi beliau menjawab bahwa setelah beliau bersyahadat memang mempunyai banyak panjang, banyak arah dalam perasaan itu. Kemudian setelah beliau bersyahadat menemukan satu jalan kiri, bahwa merasakan bahwa jalan yang benar adalah Islam. Kemudian lagi di dalam bagian keluarga, karena beliau ini ada seorang bapak dan punya anak dan punya istri, dari keluarga beliau semua menerima Islam sebagai agamanya gitu. Dan satu informasi lagi, beliau ini punya anak namanya Ali Asmika ada nih Umar. Beliau ini punya Umar sekarang 지금 터키에서 무슨 대학교 했습니까? 이스탄불 대학. 이스탄불 대학교. 그래서 지금 몇 학년 했습니까? 4학년. Umar 몇 살입니까? 지금 24살. 24살. Jadi beliau ini setelah bersyahadat 그리고 선생님 syahadat 후에 Umar baru syahadat 합니까? 아니면 같이 syahadat 합니까? 내가 하고 난 뒤에 1년 뒤에. 그때는 Umar 고등학교. 고등학교. 4학년. 고등학교 2학년. Kemudian lagi setelah beliau ini bersyahadat setahun kemudian beliau mempunyai anak. Ada anak pakai sebentar. Beliau ini punya anak satu-satunya yaitu setahun kemudian anaknya ketika itu masih SMA kelas 3 bersyahadat juga mengikuti beliau ini dan mempunyai nama Islam yaitu Umar. Sekarang si saudara Umar ini sedang menuntut ilmu di negeri Turki yaitu di Istanbul University. Sudah tingkat 4 dari pertama kali berangkat hingga saat ini belum pernah pulang. Selain dia itu mempelajari ilmu agama dan ilmu lain juga. Jadi insya Allah Umar inilah yang akan menjadikan harapan untuk salah satu penunjang dakwah Islam di Korea ini khususnya di wilayah Busan ini. 그리고요 이거 다 됐는데 그리고 이슬람 한국 있는 이슬람 미래는 어떻게 생각합니까? 한국의 이슬람의 미래는
지금은 내가 볼 때는 아주 이 빠르게는 아니지만 예, 예. 아주 천천히는 스텝 바이 스텝. 스텝 조금씩 더 나아질 거라고 저는 그렇게 보고 있어요. 지금 왜냐하면 지금 그래도 우리가 옛날에는 이 무슬림들이 이제 많이 없었는데 지금 인도네시아, 우즈베키스탄, 뭐 어디 그 파키스탄 그래서 많은 무슬림들이 지금 들어와 있거든. 많이 들어와 있고 그 전에는 진짜 한국에서는 이슬람을 잘 몰랐어. 그러나 이제 한국에서도 무슬림 사람들을 이제 볼 수가 있다고. 그 우리가 볼 수 있고 하면은 한국에서도 이슬람에 대해서 관심을 조금씩 더 가지고 조금씩 더 나아져. Tadi saya menanyakan kepada beliau ini tentang bagaimana pandangan beliau tentang Islam yang akan masa depan. Dari jawaban beliau bahwa insya Allah sedikit demi sedikit memang tidak akan begitu secepatnya begitu menyebar, tapi sedikit demi sedikit akan berkembang Islam di Korea ini. Karena apa? Memang dulu memang Islam belum dikenal di Korea ini, tapi sekarang orang Korea bisa melihat orang-orang Muslim, artinya adanya orang Pakistan, Muslim Indonesia, Malaysia yang datang ke Korea ini, mereka bisa melihat bagaimana kehidupannya orang Islam, dan dari situ mereka bisa mempercayai dan mengerti tentang Islam lebih kurang gitu. Ke apro na himang na oto kese na kami ka. Himang. 앞으로 한국 이슬람 한국 이슬람이래. 부산 그래요. 지금은 우리 한국의 이슬람하고 부산의 이슬람은 아까도 얘기했지만은 진짜 옛날보다는 한국에 많은 무슬림들이 들어왔기 때문에 한국의 기독교가 한국의 뿌리를 내리는데 100년 걸렸거든. 100년 걸렸거든. 지금 이제는 이제 지금 우리 한국의 이슬람이 이렇게 지금 이렇게 들어온 지가 불과 한 30년 정도. 예, 맞아요. 30년 정도 됐으니까 앞으로 우리가 급하게 생각하면 안 돼. 급하게 생각하면 안 되고 기독교가 뿌리내는데 100년 걸렸거든. 30년 됐으니까 조금씩 하면은 우리 한국에서도 이슬람이 앞으로 70년 지나면은 기독교와 비슷한 불교나 이런 비슷한 그런 발전을 가지고 오리라고 나는. Insyaallah. Jadi beliau tadi saya menanyakan bagaimana pandangan beliau tentang Islam yang akan datang. Tadi juga beliau menjawab bahwa memang tidak bisa kita secepat itu berkembang. Kenapa? Melihat dari perkembangan agama Kristen di Korea sini, yaitu sudah mereka telah menanamkan puri itu artinya akar, yaitu puri di Korea ini sudah selama 100 tahun. Sedangkan Islam itu baru 40 tahun, yaitu ketikanya UN dari Turki yang mengenalkan Islam ke Korea sini. Jadi dulu perang saudara itu Korea Utara dan Selatan, perang saudara, ketika itu datang UN dari Turki, itulah menyebarkan Islam di Korea sini. Jadi beliau berpikir dalam masa 70 tahun yang akan datang, insya Allah Islam akan bergandengan seperti agama-agama lain seperti Kristen dan Buddha, Hindu, Buddha, gitulah tentang Islam yang akan datang. 뭐 다른 하고 싶은 말 있습니까? 말 나온 김에 아니면 우리 그 같은 형제 무슬림 다른 무슬림 형제 하고 싶은 말. 내가 하고 싶은 말은 모든 나타난 무슬림들은 전부 다 알라께 먼저 감사하는 것부터 감사하는 것부터 먼저 하시면은 항시 감사. 내가 좋을 때나 좋을 때는 물론 더 감사해야 되겠지. 내가 어려울 때도 항상 감사하는 마음을 내가 가지고 있어야 그걸 늘 강조하고 싶어. 내 아들한테도 늘 또 그걸 내가 강조를 하고 있고 항상 또 거기다가 알라께서는 항상 우리를 이렇게 그러니까 보살펴 준다. 우리를 도와준다. 그걸 믿어야 돼. 그걸 믿어야 돼. 항상 하나님께서 우리를 늘 도와주시고 보살펴 준다는 그 믿음을 가졌습니다. 감사합니다. Jadi tadi saya menanyakan kepada beliau ini setelah banyak interview tadi, saya menanyakan kepada beliau apa yang ingin beliau katakan dalam kesempatan ini, sesuatu yang ingin sampaikan kepada halayak muslim dimanapun berada. Jadi beliau mengatakan bahwa kepada saudara-saudara kaum muslim, ya, hendaknya kita itu harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung berterima kasih, terus selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun.
Dalam keadaan senang kita harus berterima kasih kepada Allah, dalam keadaan susah begitulah. Kemudian lagi kita harus selalu mengingat bahwa selama ini Allah itu selalu membantu kita, dan apa yang kita dapat itu adalah bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau itu mengharapkan kepada kita semua sesama muslim, begitu juga secara pribadi dari beliau, agar kita selalu mengingat Allah, berterima kasih kepada Allah. Kami kira sampai di sini dulu interview kami dengan Abdul Aziz Songseng ini, atau Ustaz Abdul Aziz ini. Semoga beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk perkembangan Islam di Korea sini. Dan kemudian lagi akan menjadikan suatu contoh teladan kepada saudara-saudara muslim yang memang sudah Islam, bahwa beliau ini masuk Islam lantaran mencari kebenaran dan rasa terima kasih. Itulah awal sebab beliau bersyahadat di Masjid Al-Fatah ini. Ya, kami kira dengan demikian lagi dari kami. Ya gimana tadi ngomong kamu kan sana aproto Soro Yosim Ago, insyaallah Allah kesa wasang kepada sisa, insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.